बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने दिनों बाद हम ज़रूरी है। हम के मुतालिक शरीयत और साइंस क्या कहती है। कुछ लोग हर रोज़, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में सिर्फ एक बार ही हम करते हैं। ये सारे तरीके गलत हैं क्योंकि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। निहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती हैं कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम करना लाजमी है। बीवी से हम कितने दिन बाद करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हमसे मुतालिक ये ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार हम करते हैं। ये दोनों सूरतों में नुकसानदा हैं। अब सही सूरत क्या है ये जानने से पहले हमसे मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। दौरान मुबाह अगर मर्द का इंजाल जल्द हो जाता हो तो इसे चाहिए कि चने ज्यादा खाया करे। मुबाह के दौरान मर्द का अज़ू तनासुल ढीला हो जाता हो तो इसे चाहिए कि मुबाह से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाह किया करे। बकौले हुक्म हकीम राजी कसरत से मुबाह बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बगैर शहसादे को इंतशार कामिल मुबाह नहीं करनी चाहिए। हर मर्द और औरत में शह यकसा नहीं होती। किसी मर्द में शह ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शह ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाह करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे ताकि वो अपने जिस्म को पाको साफ कर ले और मुँह ज़हर दूर कर ले और खुद को आरास्ता कर ले। बेशतर इतला से औरत पर भी शौक़े मुबाह मस्तूर हो जाता है तो दोनों को मुबाह का पूरा लुत्फ़ और सुरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खामखा पेशाब ना करें, वरना अज़ू का इंतशार जल्द खत्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ुहूफ़े बाग पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो मुबाह ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़े मुबाह हासिल नहीं होता और कमजोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाह करने से इंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाह करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं और पखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाह करने से बवासीर वगैरह अमराज मकदलाहक हो जाते हैं। अगरचा मर्द की मुबाह की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसाए औकात इस नामुकम्मल मुबाह से जिसमें औरत को इंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और आसाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती हैं, जहां से बेरुगबती और शोहर से नफरत करने लगती है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम की जाए, यानी शरई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम में वक्फे की दो हैसियतें हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है और दूसरी तबई हैसियत यानी तबी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार और कितने वक्फे से हम की जाए। इसका सबब ये है कि ये हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं और फिर जब कुदरत और ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम औरत का हक है जो खामन पर वाजिब है। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर इसका कोई उज़र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन अल-आस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता और रात के वक्त क़याम करता। मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ना कर बल्कि रोज़ा रख और इफ्तार भी, यानी कभी छोड़ भी दिया कर और क़याम भी किया कर और सोया
بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے، وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا معاشیت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بھی بیوی کی خواہش اتنی ہی ہے کہ جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنی ہو جتنی اس کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کے جتنے خواہش ہوں۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا اور کام، تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے ذریعے نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن میں جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی، بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتی ہے، تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔